ସମୟର ପବନ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରବାହିତ ହଉନା କାହିଁକି, ସତ୍ୟ ଏବଂ ଭଲ ଲୋକମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଓଂ ବିଷ୍ଣବେ ନମ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଯଜାତି କେଶରୀ ଦାସ ସବୁଦିନ ଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବି ନେଇ ଆସିଛି ଆଜିର ରାଶିଫଳ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ ବଟନ ନିଶ୍ଚିତ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ମୁଁ ସବୁଦିନ ରାଶିଫଳ ସହିତ ଗ୍ରହ ବ୍ରତ ବାର ବିଷୟରେ କିଛି ନା କିଛି ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରେ। ଆଜିର ରାଶିଫଳ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନେବା ଆଜିର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ। ଆଜି 2025 ଜାନୁଆରୀ ମାସ 12 ତାରିଖ, ଓଡ଼ିଆ ପୁଷ ମାସ 28 ଦିନ, ରବିବାର, ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥି, ଯାହା ରାତ୍ରି 4:40 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଆଜି ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ର, ଯାହା ଦିବା 11:15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥାପନ କରି ରହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ପ୍ରାପ୍ତ 6:26 ସେହିଭଳି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଅପରାହ୍ନ 5:20। ଆଜି ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଛି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଆଜି ଘାତ ବାର ରହିଛି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଆଜି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଏକ ପାଦ ପୁଷ୍କର ଦୋଷ ଲାଗୁଛି। ଫଳ ରହୁଛି କୃଷି ସନ୍ତାନ ହାନି। ଆଜି ଚତୁର୍ଥୀରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ନିଷିଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ରହୁଛି, ଯାହାକି ଚତୁର୍ଥୀ ସହିତ ରବିବାର ଯୋଗୁଁ ଆମିଷ, ବିରି, ମସୁରୀ, ଅଦା, ନିମ, ଦୁଗ୍ଧ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ ନିଷେଧ ରହିଛି। ଆଜିର ରାହୁକାଳ, ଯାହା ଦିବା 12:28 ଦିବା 3:12 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ରାହୁକାଳ ଯୁଗ, ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜିର ଶୁଭ ବେଳା, ଯାହା ଦିବା 7:14 ଦିବା 9:38 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶୁଭ ବେଳା। ସେହିଭଳି ରାତ୍ରି 7:44 ଯାହାକି ରାତ୍ରି 9:20 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶୁଭ ବେଳା। ସେହିଭଳି ରାତ୍ରି 11:44 ରାତ୍ରି 1:20 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶୁଭ ବେଳା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ରାଶିଫଳ, ଯାହା ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚର ଗଣନା ଦ୍ୱାରା ଜାଣିବା ମେଷ ଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳିତ ହେବା ସହିତ ଗମନାଗମନରେ ଆଗକୁ ବଢିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଡ଼ିତ ଥିବେ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବ। ତତ୍ସହିତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସହିତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଦିନ ହୋଇପାରେ। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ କରୁଥିବେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ରୋମାଣ୍ଟିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ରାଶିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତତ୍ସହିତ ପାରିବାରିକ ଭଲ ପାଇବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଜଡ଼ିତ ରହିବ, ଯାହାକି ପରିବାରର ସମ୍ବନ୍ଧ ଭଲ ରହିବ। ତତ୍ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଲାଭ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବ। ତେବେ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତା ବଢି ଯାଇପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ରାଶିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହିତ ପରିବାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 7, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 65% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଟିକେ ସାବଧାନ ସହକାରେ କରନ୍ତୁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବିଳମ୍ବ ଯୁକ୍ତ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଆସିବ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ନିଜର ମନକୁ ସ୍ଥିର ରଖନ୍ତୁ। ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିପାରନ୍ତି। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମତଭେଦ ଆସିପାରେ, ତେଣୁ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ସଦାବେଳେ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ମନ ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଲେ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ହେବ।
तेबे शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई आज उत्तम युग होई पारे। आज जहाँकि वृष राशि व्यक्ति आपण प्रेम संबंध रे जड़ित थिबे, आपण भितर मत पार्थक्य एवं निज भितरे मनमालिन होई पारे। तेणु यह प्रति निश्चित ध्यान देवार आवश्यकता रही। वृष राशि व्यक्ति आज वृष राशि व्यक्ति पारिवारिक कलह युक्त रहुची। तेणु निश्चित निजर कथबार्ता को संयमत रक्षा करंतु, आवश्यक स्थले चुप रुहंतु, जहाँ आपण वृष राशि व्यक्ति भल हेबो। तेबे आज वृष राशि व्यक्ति जो माने व्यापार वाणिज्य करुथिबे, आपणकर भाग्य शुभयोग स्थिति रे रहुची, जहा कि किछि शुभ फलाफल देबो। तत्सहित आपणकर निश्चित लाभ प्रयोजन होई पारे, किंतु कौनसी अर्थजनित आपण निष्पत्ति आज वृष राशि व्यक्ति नियंतु नाही। आज वृष राशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्यजनित समस्या स्थिर रहिबो। आज वृष राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही 5, भाग्य रंग रहुची आपण मिश्रित कला रंग यूज करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 50% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा मिथुन राशि व्यक्ति विषय। मिथुन राशि व्यक्ति आज निजर कर्म क्षेत्र रे पूर्ण शुभ युग रहिची। तत्सहित आपणकर व्यक्तिगत कार्य रे आपण निश्चित सुख अनुभव करिवे, जहा आपणक भाग्य राशि जना पड़े। कर्म क्षेत्र समस्त कार्य पूर्ण होबा सहित आपण आज आगो को बढ़िबा सहित निजर राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में मिथुन राशि व्यक्ति दक्षता वृद्धि करिवो। तत्सहित जो माने मिथुन राशि व्यक्ति प्रेम संबंध रे जड़ित अछंती, निश्चित आपणक पई आज अनेक लाभदायक दिन होई पारे, जहा आपण को रोमांटिक परिवेश सृष्टि करि पारे। तत्सहित आज आपण बहुत उत्साहित किछि भल कथबार्ता करिवार सुजोग देई पारे। आज मिथुन राशि व्यक्तिंकर पारिवारिक संपर्क दृष्टि देखिले आपणकर भल रहुची, कौनसी मतभेद रहिबो नाही। जीवन रे अनेक परिवर्तन आसीबो आपणक परिवार क्षेत्र रे, जहा आगो को बढ़िबार भल संबंध आसीबो। तत्सहित आज मिथुन राशि व्यक्तिंकर व्यापार क्षेत्र रे आपण बहुत लाभ करि पारंती। तेणु निश्चित आपणक भाग्य राशि जना पड़ुची। तेणु अर्थजनित निष्पत्ति नबा पई आज मिथुन राशि व्यक्ति भल होई पारे। आज मिथुन राशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य स्थिर रहिबो। तेबे आज मिथुन राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही 5, भाग्य रंग रहुची आपण धला रंग यूज करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 75% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा कर्कट राशि व्यक्ति विषय। कर्कट राशि व्यक्ति आज मानसिक स्तर रे आपण असुविधा रे पड़ी पारंती। मनरे अनेक भय आसी पारे। कर्म क्षेत्र रे आपण को आज बाधा उपजी पारे। तेणु ध्यान पूर्वक कर्कट राशि व्यक्ति कार्य करंतु। कौनसी योजना प्रस्तुत न करी कर्कट राशि व्यक्ति आदु कार्य करंतु नहीं, नहले मानसिक चाप बढ़िबो, अजथा व्यय हबो। तेणु अनेक मतभेद आसी पारे। तेणु ध्यान पूर्वक निजर कार्य करंतु कर्कट राशि व्यक्ति। तेबे राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे आपणकर दक्षता टिके निम्नगामी रहुची। तेणु ध्यान पूर्वक यह प्रति सचेतन रुहंतु कर्कट राशि व्यक्ति। आज शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई विशेष भल दिन होई न पारे। तेबे जो माने प्रेम संबंध रे जड़ित अछंती सेमानक पई निश्चित आज भल दिन होई पारे, जहा आपनक भाग्य राशि रु जना पडुची। तेबे पारिवारिक दृष्टि देखले आपण कोनोसी निज भीतर संपर्क खराब होबार चांस रहुची। तो निश्चित कर्कट राशि व्यक्ति यह प्रति सचेतन रुहंतु। आज कर्कट राशि व्यक्तिंगर व्यापार वाणिज्य रे विशेष लाभ होई न पारे। तेणु ध्यान पूर्वक बिजनेस को निश्चित सचेतन सहकारे चलांतु। आज कर्कट राशि व्यक्तिंगर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर टिके स्वास्थ्य चिंता बढ़ी पारे। तेणु निश्चित यह प्रति सचेतन रुहंतु। आज कर्कट राशि व्यक्तिंगर भाग्य संख्या रही 4, भाग्य रंग रहुची धूसर रंग यूज करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 40% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा सिंह राशि व्यक्ति विषय। सिंह राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणक पई जहा कि अनेक प्रकार शुभ युग रहुची। निजर इच्छा अनुसार कार्य पूर्ण करिवार पूर्ण सुजोग देई पारे। तत्सहित कर्म क्षेत्र रे आगो को बढ़िबा सहित मन सदा बेले प्रफुल्ल रहिबो सिंह राशि व्यक्तिंकर। आज सिंह राशि व्यक्ति राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे आपणकर दक्षता वृद्धि करिवो। तत्सहित आज बंधु बांधव सहित आपणकर भल संपर्क रहिबो सिंह राशि व्यक्तिंकर।
आज सिंह राशि व्यक्तिंकर जहाँकि प्रेम दुनिया रे आपण बहुत आनंदित एवं रोमांटिक परिवेश सृष्टि करि पारे जहाँ आपण भाग्य राशि रे जणा पडुची। आज सिंह राशि व्यक्तिंकर पारिवारिक संपर्क भल रहिबो, निज भितरे मतभेद किछि देखा देबो नै एवं समस्त परिवार वर्गक सहित हस खुशी दिन कटिबार सुयोग देबो। तत्सहित आज जहाँकि अर्थजनित कारोबार रे सिंह राशि व्यक्ति निश्चित सफलता पाइबे जहाँ आपणक भाग्य राशि रे जणा पडुची। तेबे आज आपणकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले सिंह राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्य स्थिर रहिबो, सेमिति विशेष स्वास्थ्य समस्या देखा देबो नाही। तेबे जो मानकर पेट जनित समस्या थिबो से माने टिके आज सावधान रुहंतु, नहले आपण पेट जनित खाद्य को यदि सचेतन न रखिबे तेबे पेट संबंध रोग भारी पारे। आज सिंह राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहाँ कि 5, भाग्य रंग रहुची आपण नील रंग यूज करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 65% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा कन्या राशि व्यक्तिंक विषय। कन्या राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणक पई निश्चित सफलता दिन होई न पारे, कार्य क्षेत्र रे अनेक बाधा विघ्न आसी पारे, तेणु ध्यान पूर्वक कार्य करंतु। कन्या राशि व्यक्ति आपणकर आज घात चंद्र रहिथिबारु सावधान सहकारे निजर कार्य करंतु जहाँ आपणक पई भल हेबो। तेबे कन्या राशि व्यक्ति आज राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र टिके दूरता अवलंबन करंतु, ताहा आपणक पई लाभदायक हेबो। तेबे कन्या राशि व्यक्ति जो माने प्रेम करूछन्ति टिके आज सावधान रुहंतु, कौनसी आपण खराब कथावार्ता करंतु नाही, नले मान अपमान रो आपण जहाँ कि आपण राशि चक्र रहुची, तेणु सचेतन रुहंतु, मान सम्मान आपणकर जीव। आज कन्या राशि व्यक्ति पारिवारिक दृष्टि देखिले आपणकर परिवार संबंध स्थिर रहिबो जहाँ आपणक भाग्य राशि रु जणा पडुची। तेबे कन्या राशि व्यक्ति आज व्यापार वाणिज्य रे आपणकर स्थिर रहिबो, किंतु कौनसी अर्थजनित रिस्क कार्य करंतु नाही बा अर्थजनित निष्पत्ति नियंतु नाही। आज कन्या राशि व्यक्तिंकर जहाँ कि स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य चिंता बढ़ी पारे, तेणु निश्चित निजर स्वास्थ्य प्रति सचेतन रुहंतु जहाँ आपणक पई भल हेबो। आज कन्या राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही 3, भाग्य रंग रहुची कमला रंग एवं ग्रह माने आपणको आज 35% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा तुला राशि व्यक्तिंक विषय। तुला राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणक पई पूर्ण सफलता जुग रहुची, कार्य रे किछि परिवर्तन आसी पारे एवं आपण मन रे टिके परिवर्तन बा सुख कमी जाई पारे, तेणु ध्यान पूर्वक निजर कार्य को आपण योजना प्रस्तुत करी कार्य करंतु। आवश्यक स्थले आपण योजना करले निश्चित सफलता आडकू तुला राशि व्यक्ति जीव। तेबे आज आपण शत्रु माने आपण को हैरान करि पारंती, तेणु ध्यान पूर्वक निजर कार्य सचेतन सहकारे करंतु। विशेष करी आज तुला राशि व्यक्ति परिवार स्वास्थ्य आपण निजर स्वास्थ्य आपण को भारी टेंशन देई पारे, तेणु निश्चित तुला राशि व्यक्ति यहाँ प्रति सचेतन रुहंतु परिवार वर्ग एवं निजर स्वास्थ्य प्रति। आज तुला राशि व्यक्ति प्रेम जो माने करूछंती तांको पई विशेष दिन होई न पारे बा आपणकर किछि आपण क्रिटिकल कथावार्ता करंतु नाही, निज भितर संपर्क भल रखिबा पई चेष्टा करंतु। आज तुला राशि व्यक्ति पारिवारिक समस्या टिके आपणक पई जटिल होई पारे, तेणु ध्यान पूर्वक यहाँ प्रति सचेतन रुहंतु। आज तुला राशि व्यक्ति व्यापार वाणिज्य रे आपण को निश्चित केतकांश रे सफलता देई पारे, आउ केतकांश रे आपण को विफलता सामना करिबा को पड़िबो, तेणु ध्यान पूर्वक निजर व्यापार वाणिज्य सचेतन सहकारे करंतु। आज तुला राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही 1, भाग्य रंग रहुची हलदी रंग एवं ग्रह माने आपण को आज 50% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा बिछा राशि व्यक्तिंक विषय। बिछा राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणक पई आदु भल दिन होई न पारे, मानसिक चाप वाद विवाद रे जड़ित रही पारंती, तेणु अनेक कर्म क्षेत्र रे आपण को बाधा आसीबारु आपण मानसिक स्तर दुर्बल होई पारंती। बिछा राशि व्यक्ति बिछा राशि व्यक्ति निजर कार्य को ध्यान पूर्वक करंतु, कौनसी अनावश्यक समय अतिबाहित करंतु नाही। आज बिछा राशि व्यक्तिंकर राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे आपण निश्चित ध्यान दियंतु जहाँ आपणक पई भल हेबो। तेबे शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई आज निश्चित सचेतन सहकारे निजर पाठ पढ़ा पढ़ी को ध्यान दबार आवश्यकता रही। आज बिछा राशि व्यक्तिंकर प्रेम दुनिया रे आपण निश्चित
ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଆଜି କଳହ ହବାର ଯୁକ୍ତ ରହୁଛି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଏହା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଆପଣ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କଳହ ଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ବିଛାରା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ବିଛାରା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ବିଶେଷ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। ନିଜ ଭିତରେ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଆଜି ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଆଜି ବିଛାରା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଜଡ଼ିତ ଥିବେ ଟିକେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିମ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିବାରୁ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣ ବିଶେଷ ଲାଭ କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟକର। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ନିଜର ବିଜନେସ୍ ପ୍ରତି ସଚେତନ ସହକାରେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରଗତି କରନ୍ତୁ। ଆଜି ବିଛାରା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଖରାପ ହେବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ତେଣୁ ପୂର୍ବରୁ ଯାହାର ଖରାପ ଥିବ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ସାବଧାନ ରହିବା ସହିତ ନିଜର ବିଛାରା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ହେଲେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭ ହେବ। ଆଜି ବିଛାରା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 8, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଧଳା ରଙ୍ଗ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 40% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦମୟ ଦିନ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଅଗ୍ରଗତି କରିବ। ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ହୋଇଥିବା ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ଅଟକି ଯାଇଥିବା ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆଜି ମନରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ସହକାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ବନଉଛି। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସହିତ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପେ ପରିଚିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ହୋଇପାରେ। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆନନ୍ଦମୟ ଦିନ ହୋଇପାରେ, ଯାହାକି ରୋମାଣ୍ଟିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରେ। ତତ୍ସହିତ ଏକ ମଧୁର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିପାରନ୍ତି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରେ। ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ଆପଣ କୌଣସି ଅର୍ଥଜନିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପରେ ଅନେକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରେ। ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 9 ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଯାହାକି ଆପଣ ନାଲି ରଙ୍ଗ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 75% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ପରାସ୍ତ କରିବାର ଏକ ଉତ୍ତମ ଦିନ ହୋଇପାରେ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଆଜି ବଡ଼ ହଇରାଣ କରେଇବେ। ବିଶେଷ କରି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ବିଜୟ କରିବାର ଦିନ ହୋଇପାରେ। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଜି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଦିନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଖୁସି ଶେଷ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ରହୁଛି, ଯାହାକି ପାରିବାରିକ ସୁଖ ସହିତ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ କିଛି ସମୟ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରେ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କରି ପ୍ରେମ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଏକ ଭଲ ଦିନ ହୋଇପାରେ। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କରି ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ଆପଣ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ରାଜନୈତିକ ବା ସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପେ ପରିଚିତ ହେବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରେ। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଏକ ଭଲ ଦିନ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଅର୍ଥଜନିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଜି ଉତ୍ତମ ଦିନ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ନାହିଁ। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 4, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଆପଣ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି
85% साथ दौछंती। एबे चलंतु जानिबा कुंभ राशि व्यक्ति विषय। कुंभ राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणको पई भलो वातावरण होई न पारे। निजर कार्य अनेक ख्याति आपणकर सम्मान हानि होबार जुग रहुछि। तेणु निजर कार्य करुथिला बेले कुंभ राशि व्यक्ति सावधान सहकारे कार्य करंतु। निजर कार्य अनेक अस्थिरता देखा दे पारे। ध्यान पूर्वक कार्य करंतु। राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में कुंभ राशि व्यक्ति आज आपणकर प्रतिष्ठा हानि होबार जुग रहुछि। आज कुंभ राशि व्यक्ति शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई उत्तम दिन होई न पारे। तेबे कुंभ राशि व्यक्ति आज प्रेम जो माने करूछंती निश्चित आज दिनटी आपणको ऊपर प्रभाव पकेइबो। आपणको भितरे मत पार्थिक आसी पारे। तेणु एहा प्रति निश्चित कुंभ राशि व्यक्ति सचेतन रुहंतु। आज कुंभ राशि व्यक्ति पारिवारिक कलह युक्त होई पारे। एहा प्रति निश्चित ध्यान देंतु। आवश्यक स्थले आपण चुप रुहंतु जहा आपणको पई भलो हेबो। आज कुंभ राशि व्यक्ति आपणकर व्यापार वाणिज्य रे निश्चित निजर सचेतन रहिबार आवश्यकता रही। सचेतन सहकार व्यापार वाणिज्य करिले आपण निश्चित लाभ प्राप्त करिवे जहा आपणको भाग्य राशि रु जणा पडुछि। आज कुंभ राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही 2। भाग्य रंग रहुछि धला रंग एवं ग्रह माने आपणको आज 50% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा मीन राशि व्यक्ति विषय। मीन राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणको पई विशेष भल दिन होई न पारे। मीन राशि व्यक्ति आज वाद विवाद अधिका देखा दे पारे। तेणु निजर कार्य प्रति सचेतन रहिबा सहित कहा सहित कलह करंतु नाही कार्य रे। नहले मानसिक स्तर दुर्बल एवं कलह जुग आपण अस्थिरता अनेक क्षेत्र रे आपण विफलता सामना करबा को पड़िबो। आज मीन राशि व्यक्ति निजर राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे कार्य गुडी को दक्षता सहकारे ध्यान पूर्वक करंतु। तत्सहित शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई आज उत्तम दिन होई न पारे। अनेक क्षेत्र रे आपणकर समस्या उपजी पारे। शिक्षा क्षेत्र रे आज मीन राशि व्यक्ति जहा कि जो माने प्रेम करूछंती सेमानक पई अनेक बाधा व्याघात आसी पारे। तेणु निज भितरे प्रेम जनित क्षेत्र रे आपण टिके सावधान रुहंतु बा आज दूरता अवलंबन करंतु। आज मीन राशि व्यक्ति पारिवारिक संपर्क भल रहिबो नाही। तेणु ध्यान पूर्वक परिवार संपर्क भल रखिबा पई चेष्टा करंतु। आज मीन राशि व्यक्तिंकर जहा कि व्यापार वाणिज्य रे निश्चित सावधान रुहंतु। आज आपनकर क्षति सामना करबा को पड़िबो। तेणु कोनोसी अर्थजनित निष्पत्ति नियंतु नाही। जदि व्यापार वाणिज्य करूथिबे तेणु निश्चित सचेतन सहकारे करले निश्चित आपनको लाभदायक होई पारे। आज मीन राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपनकर आज मानसिक चिंता बढ़िबो। तत्सहित स्वास्थ्यगत चिंता मध्य रोग प्रमाण देखा दे पारे। तेणु रोग प्रति निश्चित सचेतन रुहंतु। मीन राशि व्यक्ति पूर्व जदि रोग समस्या थिबो निश्चित यहा प्रति सचेतन रहिले आपनको पई भलो हेबो। आज मीन राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि 9। भाग्य रंग रहुछि आपण जहा कि हळदी रंग यूज करि परिबे एवं ग्रह माने आपनको आज जहा कि 40% साथ दउछंती। ओम विष्णवे नमः। नमस्कार।